नमस्कार मु रुबेन बनर्जी कहूँ मु रुबेन कहूँ आज नुआ दिन तो मोर नुआ वीडियो नुआ एपिसोड नुआ विषय एवं आज पाई मोर नुआ प्रश्न इनफैक्ट मोर आज दुईटा प्रश्न अच्छे। प्रथम प्रश्न इंग्रेजी रे गोटे कथा अच्छी हु विल पुलिस द पुलिस। तो उड़ीसा कॉन्टेक्स्ट रे उड़ीसा पुलिस को के जोगिबे प्रथम प्रश्न। आउ द्वितीय प्रश्न उड़ीसा पुलिस कौन खाली प्रवचन देवा पाई अछंती ए होउची मोर दुईटा प्रश्न एवं मु एक्सप्लेन करिवि जे काई मु आज एई दुईटा प्रश्न पचारुछि। एई जस्ट बहुत अल्प दिन तले 6-7 दिन हैला गला मासरे 24 तारीख 24 सेप्टेम्बर गोटे आमर पुलिस हेडक्वार्टर उड़ीसा पुलिस हेडक्वार्टर कटक रु गोटे इंटरेस्टिंग सर्कुलरटा बाहर सर्कुलर रो सिग्नेचर से सर्कुलर पठाई चिठीटा सिग्नेचर होची एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किंतु बोझा पड़ुची जे सेटा आमर डायरेक्टर जनरल पुलिस उड़ीसा वर्तमान जे वाईबी खुरानिया निर्देश रे से चिठीटा बाहर एवं यही चिठी रे खुरानिया साहब रो उल्लेख भी अच्छे एवं आपण माने कहीं यही चिठीटा 7 दिन 10 दिन तले बाहर आपण माने देखिथिबे लोकल पेपर रे बाहर थिबो टेलीविजन स्टूडियो रे देखैथिबे टेलीविजन रे चैनल रे मु भी देखिथिली किंतु मु तार इम्पोर्टेंस टा बुझी पारु नथली एबे बुझिली एवं मु ट्राई करूची आपण मानकु बुझाइबा पाई जेटा गोटे मारात्मक चिठी एडमिनिस्ट्रेटर्स जे माने अछंती पुलिस एवं अन्यान्य डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी रे से माने कहउचंती जे एमती चिठी रिडिकुलस हास्यास्पद चिठी उड़ीसा पुलिस इतिहास रे केबे हेनी केबे बाहर नथिला। से चिठी रे कोन अछि से चिठी साइन बाय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उड़ीसा पुलिस हेडक्वार्टर समस्त आउ सब बड़ बड़ पुलिस ऑफिसर मानु आईजी डीआईजी पुलिस कमिशनर डीसीपी समस्त को कहा एसपीज से मानकु एई चिठीटा कौची पठाई से चिठी एवं से चिठी रे कहा होची जे आम नजर रे आसी पुलिस हेडक्वार्टर रे जे माने अछि आम नजर रे आसी जे आम भितरे पुलिस ऑफिसर माने एवं पुलिस लोक माने पार्टिकुलरली जे माने माइनिंग एरिया एवं इंडस्ट्रियल एरिया रे काम करूचंती से माने पुलिस कर्तव्य छाड़ी करी भी बहुत इलीगल अनैतिक काम करूचंती। एई चिठी रे कहूची जे आम पाखे नजर रे आसी माने आम पाखे तथ्य अच्छी जे माने इलीगल काम करूचंती। इलीगल कौन है पारे टेंडर फिक्सिंग है पड़े मिनरल रिसोर्सेस स्मगलिंग रे सहायता है पड़े ये सब होउथिबे चालुथिबे एवं एई चिठी सर्कुलर कहूची हाँ आम जानिछु ए सब होउची एवं तारपरे एई सर्कुलर कहूची जे आमरो डीजीपी तार प्रबल असंतोष प्रकाश करिसंती एई घटना रे एवं आपण माने समस्त को वार्निंग दिया जाउची जे आपण माने ए सब बंद करंतु तुरंत बंद करंतु। चिठीर सारमर्म या एई चिठी हास्यास्पद चिठी कहीं एई चिठीर अर्थ होउची जे इट्स एन एडमिशन जे आमर पुलिस बड़ बाबू माने जे माने हेडक्वार्टर रे बसचंती कटक से माने जानिचंती जे माने इलीगल काम करूचंती एते सब पुलिस ऑफिसर माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया रे ताले चिठी लिखिबे कहीं प्रथमे तो आपन एक्शन नेबे से मान विरुद्ध कार्यानुष्ठान हम आपन से मानकु धरिबे अरेस्ट करिबे सस्पेंड करिबे ट्रांसफर करिबे जा भी करिबे डिपार्टमेंटाल इनक्वायरी करिबे ना एक्शन रो कथा नाई आमे आपन मानकु कॉशन करूची ए सब बंद करंतु माने पुलिस रो काम कोन प्रवचन देबा एडवाइस देबा पुलिस रो काम होउची एक्शन नेबा आमे जानिछु ए सब होउची किंतु आमे एक्शन नौनी। द्वितीयत यही चिठीटा आपन पढ़ंतु एवं अन्य माने लोक माने सीनियर लोक माने कहउचंती एटा गोटे हास्यास्पद द मोस्ट रिडिकुलस लेटर ए उड़ीसा पुलिस इतिहास रे एमती लेटर केबे भी लेखा ही नथिला। अच्छा मु धरंतु से जने सेमती पुलिस ऑफिसर मु पैसा पैसा बनाऊची मु माइनिंग एरिया रे टेंडर फिक्सिंग करूची ये करूची तो एबे मु आज एई लेटरटा एई सर्कुलरटा देखिली तारपरे मु आजिठू सब बंद कर दिली मोर अनैतिक काम इलीगल काम बंद करली। तार अर्थ कौन मुझे सब पाप करी पूर्वरु से सब कौन माफ हो गला माने एटा कौन एमनेस्टी माने आमर नुआ पुलिस
লিডারশিপ লেড বাই ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিस ମିଷ୍ଟର ଖୁଡାନିଆ ভালো অফিসার ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ବି ହେଇଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଧରି ଯିବେ ଆପଣର ପୂର୍ବ ଯେ ସବୁ ପାପ ସେଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ହେବନି ସେଇ ପାୱାର କ'ଣ ପୁଲିସର ଅଛି ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଦେବାର ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପଡ଼ିବ এই চিঠি তাহলে কাইকি লিখিলে মোর গোটে ধারণা হচ্ছে ধীরে ধীরে এবং সেই ধারণাটা বড়ি বড়ি চালিছি যে এই সরকার অ্যাকশন নেওয়া চাউনাহান্তি কি পুলিশ বি চাউনা আপন দেখুন তু রাজ্যপাল পো ঘটনা পুলিশ অ্যাকশন নেলানি স্টেশন ডায়েরি বি করলানি ভরতপুর কাঁচা ভরতপুর ছাড়িকি আপন কহতু যে এ সরকার কইলে ইলেকশন পূর্ব অন্টা ভাঙি দেবি মাফিয়া যে মানে পূর্ব সরকার চলাউলে এবে সুদ্ধা কিছু হয়নি কোনো অ্যাকশন হয়নি তাহলে এই চিঠিটা কাইকি বাহারা সরকার কিংবা পুলিশর অ্যাকশন নেওয়ার ইচ্ছা নাই এবে বি নাই কিন্তু ভরতপুর ঘটনা হেবা পরে লোকর গোটে ক্রোধ লোক মানে উত্তেজিত হয়ে গেল এবং পুলিশ গোটে টার্গেট হেলা জনক্রোধর লোক মানে রাগি যাই চিরি যাই পুলিশ বিরুদ্ধে তো পুলিশ এবে বাট খুঁজুছি যে পাবলিক রিলেসন কেমতি করিবা পিআর কেমতি করিবা লোককে কেমতি বুঝাইবা কিন্তু অ্যাকশন বি নেবার নাই এই চিঠিটা হচ্ছে তার গোটে স্ট্র্যাটেজি যে চিঠিটা আমি লিখিদেলু কিন্তু পুলিশর কাম প্রবচন অ্যাডভাইস দেবা নুহ পুলিশর কাম অ্যাকশন নেবা এবং মতে লাগুছি এই নূয়া সরকার এবং পুলিশ ইজ পার্ট অফ দ্যাট সরকার নূয়া সরকার যেটা চালিয়েছি সেটা অ্যাকশন কম প্রবচন অধিকার এই যে অল্প দিন তলে আমার নূয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি সে গোটে কালেক্টর কনফরেন্স কু আড্রেস করু সে স্পিচরে কোন কইছি সে আপন মানে সমস্তে ভালো ব্যবহার করিবে আম থানার সংজ্ঞাকে নিরূপণ করিকি সেই আধারে কাম করলে ভালো হুঁতা এ কথা মধ্যে আপন মানে আগামী দিନରେ তল স্তরর অধিকারী মানকু মধ্য নিশ্চিত ভাবে এ বাবদরে প্রশিক্ষণ কিংবা সচেতন করিবার আবশ্যকতা মনে করে মু এটা কোন আইএস वाला জানি নান্তি যে সেই মানুষ চাকরি দিয়ে আইছি ভালো ব্যবহার করিবা পাই লোকর সাঙ্গে এটা কোন গোটে নূয়া কথা কইলে আমার মোহন মাঝি আমার পূর্বরে যে মানে পূর্বরু যে মানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল ধরুন তো জানকী পট্টনায়ক বিজু পট্টনায়ক নবীন পট্টনায়ক এই মানে কোন কালেক্টরকে কেবে কইলে যে তুমি যাইকি খারাপ ব্যবহার করো সেটা হই পারিবনি কিন্তু নূয়া সরকার নূয়া মুখ্যমন্ত্রী বি গোটে প্রবচন মোডরে অছন্তি আপন মানে ভালো ব্যবহার করন্তু তো এটা কইবার কোনো অর্থ আছে এটা তো সমস্তে জানিছি সমস্তে জানিছন্তি যদি কোনো কালেক্টর খারাপ ব্যবহার করি থায় আপন তার বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান নিয়ন্তু তাকে সাসপেন্ড করন্তু ট্রান্সফার করন্তু ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়ন্তু না আমি কই চালুছি আমি অন্টা ভাঙি দেবু আমি ন্যায় প্রদান করিব আমি পক্ষপাতিত্ব করিবনি এসব কোয়া যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকশন কিছু হয়নি এবং এই যে পুলিশর সার্কুলার 24 সেপ্টেম্বরের সার্কুলার সেটা হচ্ছে হাস্যস্পদ সার্কুলার এতে দিন আপন এই ভরতপুর ঘটনা পড়ে পড়ে লোক মানে রাগি থিলে ওড়িশা পুলিশ উপরে এবে লোকমানের হসিবা কথা এই সার্কুলারটা পড়ন্তু এবং বুঝন্তু যে কেতে মারাত্মক কথা আপন মানে মানে আমার পুলিশওয়ালা চুরি করুচন্তি আমি অ্যাকশন নৌনি আমি কৌছি তুমি শুধরি যাও ইয়ার অর্থ কোন মানে এটা হাস্যস্পদ নয় আমি সমস্তর প্রশ্ন পচারিবা উচিত পুলিশওয়ালাকে যেটা কোন চালিচিটা কোন ওড়িশারে পুলিশ কোন প্রবচন দেবা পাই আউ ওড়িশা পুলিশকু কে নজরদারি করিব আজি পাই এতিকি পুনি খুব শীঘ্র দেখা হব পুনি প্রশ্ন প্রচারিবি আপন মানে মোর ইউट्यूब চ্যানেল মু রুবেন কৌচি সাবস্ক্রাইব করন্তু বেল বাটন প্রেস করন্তু এবং প্লিজ দয়া করি সমস্ত যেতে সাঙ্গ সাথী পরিবার সমস্তকু শেয়ার করন্তু খুব জলদি দেখা হব ধন্যবাদ মু রুবেন কৌচি।